Kapago tayo ng mais. Yan. Yun yung paliko. Nandun yan. Dun. Yan. Kay tito ko lahat. Yan. Nandun. Kay Uncle Rudy. Tapos yan. Paikot dito. Hinihintay ko lang yung traktor guys. Nagre-reaper pa sila dun. Yan. May karinderya ako guys. Tapos hinihintay ko lang yung traktor. Tapos ano lang. Hintayin natin. Nandun pa. Maya pa lang. Hintayin lang ko yung traktor kasi. Dahil re-reaper pa. Yan. Gandun talaga yan. Malayo pa maabot nito dahil may nagre-reaper pa. Mamaya videoin ko yung nagre-reaper dun guys. Try ko videoin mamaya yung nagre-reaper game. Maya ko kayo i-update pag nandun na ako sa nagre-reaper tsaka yung nagbababa sa traktor game. Bye. Let's go. Guys, hindi dito na ako. Kukunti na lang. Yan, yun yung reaper. Kamada. Nagkakamada na lang. Yan, doon na. Yan, yun yung reaper guys. Kunti na lang yan. Yan, kunti na lang. Uy, bawal magtakaw. Yan, na-reaper na yan, na-reaper na. Yan. Kinakamada pa lang. Yan. Yun na yung reaper, iikot na siya. Kunti na lang guys. Yan, nagkakamada. Kakamada sila. Nagkakamada sila dito. Yan. Yan. Diretso lang. Yan, nandito na ako sa reaperan. Nagre-reaper sila.